tanker is Kalim, you have tester Kalim? ماشي يعني انت بعد ما صلحت قسط وما نجحش؟ لا ما صلحناش طالما نضفت مفيش فيه اتصال بالبودره والنهار لازم ينجح. يعني احنا دلوقتي صلحنا ليه القسط ما لقيتوش النهارده لسه؟ احنا جسنا مره مرة قبل الاصلاح ولا بعد الاصلاح؟ قبل الاصلاح ما عدتش उसको पत्थर हटा दो मारो वो टेबल पे पत्थर हटा दो ما شاء الله Tira sir. تيرا اوم 20 tira ohms. It's good, see? تيرا اوم Pass. 17 seconds, 20 tira ohm.